one, two, three. Lagi na pangulaan sa Dapat Barangay Council, Honorable Punong Barangay, Joy Salarosa. Our Dulabas! Grabe! Grabe! Symbolizes abundance. Ang saging sa aton na mga produkto sa Barangay Tabuan. And we would like to invite our beloved Mayor, Honorable Bianca Riquito Espinosa, together with our SP members, Honorable Jackie, Board Member Dr. Tutas, together with Punong Barangay Joy Salarosan sa pagtugtog sa saging, the local abundance of Barangay Tabuan. Alright, apat makita ang paghukpong sa natin na LGU officials and our Punong Barangay Honorable Joy Salarosan, and headed of course by our beloved Mayor Bianca Riquito Espinosa sa pagtugtog sa saging in 3, 2, 1. And now at this point, thank you Mayor Bianca, together with our SP and Doc Bawal Bupas, aton man yung mga bay, ang aton ng mga libre people of Barangay Tabuan. Subukan natin makita ang mga abyan natin sa liga ng mga barangay, ang ating mga kapitales sa pagpupot, sa pagbukok, sa sago. In 3, 2, 1! Congratulations and thank you so much sa mga kapitan! And now, once again, we want to request ang Barangay Council, Kapinosa, Board Member Dr. Tupas, and SP members sa pagbukbok sa pinakamatapis na Del Monte Fruit Cocktail Barangay Officials. Ladies and gentlemen, sa pagpanguna sa ato na tourism in charge, SP, tourism in charge, Jackie Mata Gerard, kapilagin natin ng Mayor Arnold Bianca Riquito, together with our kapitanes, ang mga SP members, Dr. Tupas, ng Barangay Council, sa pagbubo sa matamis na 2 days. We would like also to acknowledge that the Monte Fruit Cocktail, baka naman po next year. Ayan. We would like to invite you, Del Monte Fruit Cocktail, Betty na next year. Be part of our 11th Giant Halo Halo Festival. And now, yes, today, our